नमस्कार मु शांतनु त्रिपाठी आपनको स्वागत करुची मो चैनल माइथोलिट शरण को। नीड़ लेखक श्री तरुण कांति मिश्र। सेमाने थिले दुई जण। युवकटीर बयस 30 रु कम, युवतीटी ताठारु बयस रे छोट। ऑटो रिक्शारु ओह्लाई सेमाने पाहाच चढ़िले। युवकटी गोटे चाबी लेंथा बाहर करी कबाट खोलिबाकू गला। संज अंधार, टिके समय लागिला चाबी फिटाइबाकू। सेमाने भितरकू गले। आलुओ जलिला गोटे कोठरी रे। झरका फांकरू नीलाभ आलोकर धारा झरी आसिला बारंडा तल घास लेन उपरकू। घास लॉन रे थिला परित्यक्त समयर छाई। अनेक दिन ए घरे नथिले केही। 2 दिन तले गोटे छोट ट्रक रे अल्प किछि घर करଣା जिनिस आसीथिला। आज संध्यारे एई युवक युवती 2 जण मो बसा घरर झरका फिटाई देले प्राय मोटामोटी दृश्यटी आखिरे पड़ी जाए। छोट 2 बखरा घर, संकीर्ण बारंडा, अप्रशस्त पाहाच और छोट घास उठा बगीचा। बेस किछि दिन होला खाली पड़िथिला घरटी। किए कहुथिला घर मालिक ए छोट 2 बखरा भांगी देई गोटे बड़ घर करिवो। 3 ताला फ्लैट। 2 जण लोक आसी जमी मापचुप करी जाइथिले किछि दिन आगरू। तापरे एई 2 दिन तळे छोट ट्रकटी आसीथिला सामान्य आसबाब पत्र नै। आउ आज संजरे एई युवक युवती 2 जण। आलुओ जलिला। संध्यार छायाच्छन्नता भितरे 2टी मଣିଷ चलप्रचल करिवार दृश्य और सामान्य अस्पष्ट कंठस्वर शुणागला। युवकटी पाटी करी हसिबार शब्द, झीयटीर हालुका नरम हस। मो शोइबा घरे फोन बाजिला। अरुंधतीर फोन। मु झरकार पर्दा टाणी देली। सकाळु मु उठे डेरी रे। परदिन झरका देई देखिली सामना घरर कबाट बंद अछि। बंद थिला सारा दिन। संभवतः से 2 जण चाकरी करंती। बेस लंबा समय ऑफिस रे रहिबाकू पड़े। संध्या 8टा परे सेमानक घरर आलुओ चले। राति 11टा पर्यंत प्राय निशब्द, किंतु मझी मझीरे गीत सुना जाए। टेलीविजन रो गीत नुहे, म्यूजिक सिस्टम रो। केबे केबे सितार रो अनभ्यस्त टुंगटांग शब्द। झियटीर हस सुना जाए, ता सहित युवकटीर हस। लक्ष्य कली छोट घास बगीचार रंग क्रमशः बदलुची। अधिक सतेज, अधिक सबुज। पाहाच तले 2टी फूलकुंड। संभवतः मु निदर उठिबा आगरू केई जणे बगीचार जत्न नेई सारी थाए। गली भितर अनेक घर। अपेक्षाकृत गोटे छोट घरे मु थाए। सामनारे थिबा घरटी भी छोट। गली मुंडरे केतोटी दुकान, नीतिदिनर आवश्यकता को मेंटाई पारिबा भली। सुपर व्हाइट लॉन्ड्री दुकान रो पिलाटी कहिला, आपनक घर सामनारे सेमान अछंदी ना? को माने? से मो प्रश्नर उत्तर देला एक सुंदर बालुचरी साड़ी को देखाई। तापरे कहिला, भारी सुंदर बासे जो अत्तर से लगाई थांदी, निश्चय अमेरिका रे तियारी। मु कहिली जे अमेरिकान माने भल अतर तैयारी करिबा एजाए शिखि पारनांती। सबु आसे यूरोप रु। ओ एकथा भी कहिली नाही जे अति साधारण अतर भी त्वचार स्पर्श रे केबे केबे अधिक सुगंधित होई थाए। मु मोर स्वेटर और 2टी कमीज कागज बैग रे धरी घर को फेरिली। आम गली रे सबु प्राय ठीक ठाक, किंतु बिजुली कटि जाए अचानक। से पुणी अनिर्दिष्ट समय पई। बिजुली गला परे से पाख ड्यूप्लेक्स घरे रहुतिबा 2 जण पड़ोसी घमाघोट जुक्तितर्क आरंभ हो जाए। मुख्य प्रसंग, विद्युत घरोईकरण द्वारा लोकंकर किछि लाभ हैला नाही। अवसर प्राप्त जणे इंजीनियर और खाउटी कल्याण विभागर जणे बड़ बाबूंक भितर प्रबल वितंडा हुए। कोनोसी उपसंहार हुए नाही शेष पर्यंत। सेमाने जहा भाबुचंती हुए तो ठीक, किंतु ठीक लागे नाही। एमिति हठात सबुआडे अंधार होई गले। तरकारी रांधि सारी मु रुटी सेकिबा को जाउछि। हठात बिजुली चलीगला। मो हाथ रे तातिला तावार चेंक लागिगला। विरक्त होई मु बाहरी आसिले रोसई घरु। एई बोधे पछपाख घरु जुक्तितर्कर झड़ छुटी आसिबो। ए सरकार आ अधिक दिन क्षमता रहिबा उचित कि नाही, हुए तो सेई प्रश्न उपरे। ना, सबुआडे सुनसान। जलंता चक्री परि घुरुथिबा पृथ्वी जेमिति हठात निथर होईगला। थंडा थंडा पवन बोहिला उत्तर आकाशरू अगणारे द्वादशीर ज्योत्स्ना। सेई नीरवता भितरे अलौकिक पृथ्वीर ध्वनि परि शुणागला स्वरटीए,
ଯୁବତୀର କୋମଳ ସ୍ୱର, ବେଶ୍ ନରମ, ସାମାନ୍ୟ ବେସୁରା। ବେସୁରା ସ୍ୱରଟି ହିଁ ଶୁଭୁଥିଲା ଛନ୍ଦମୟ, ଅଧିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିଲା ସେଇ ଲୟମୁକ୍ତ ରାଗିଣୀରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ତିମିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଟୋପା ଟୋପା କାକର ପରି ଝରି ପଡୁଥିଲା ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱରଟି। ଆଲୁଅ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସ୍ୱରଟି ନିଶ୍ଚୁପ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କ୍ଷୀର ଧରି ବସାକୁ ଫେରୁଛି, ଲଣ୍ଡ୍ରିର ସେଇ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ସେ ହସିଲା ଅଳ୍ପ, କହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ କାହା କଥା କହୁଛି। ଦିହିଙ୍କ ଜାତି ଅଲଗା, ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଘରୁ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେ କାହା କଥା କହୁଛି। ପଚାରିଲି, କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ? ବାବୁଠୁ ଶୁଣିଲି। ବାବୁ କହୁଥିଲା ହଟ ଭାଇନାଙ୍କୁ। ଅବଶ୍ୟ ବାବୁ ଅନୁମାନ କରି କହୁଛି ସେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ବହୁତ ପଢାପଢି କରିଛି ନା, ବହୁତ ନଭେଲ ପଢିଛି। ତାପରେ ଦିନେ ସେ କହିଲା, ସେମାନେ ବୋଧେ ବୁଲି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସିମଲା ଯିବେ କି ଦାର୍ଜିଲିଂ ସେଇ କଥା ପଡିଛି। ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ଧରି। ତେବେ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲି ଦିନେ ରବିବାର ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରିକ୍ସା ଆସିଲା, ଦୁଇଟି ସୁଟକେସ୍ ଧରି ସେ ଦି ଜଣ ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡେ। ଘରଟି ବନ୍ଦ ପଡି ରହିଲା କିଛି ଦିନ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସିମଲା କି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବା କଥା ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ 3 କି 4 ସପ୍ତାହ ଧରି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘର ସାମ୍ନାର ଫୁଲ ଗଛ କେତୋଟି ଶୁଖି ଆସିଲା, କ୍ରୋଟନ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଝଡି ପଡିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି, ଘାସ ବଗିଚାରେ ଅଯତ୍ନର ହଳଦିଆ ଦାଗ। ମାସ ପୂରିଗଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ସତ, ତେବେ ତ କେହି ଜଣେ ଆସି ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର ନେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଘରଟି ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଝୁଲି ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ପିତ୍ତଳ ତାଲା। ଦିନେ ଏକ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡାକବାଲା ଆସିଥିଲା। ହାତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ସଲ ଧରି। ମୁଁ ସେଦିନ ଛୁଟିରେ ଥିଲି। ମତେ ଡାକି ପଚାରିଲା, ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକ ଅଛି। ମନେ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ପାର୍ସଲ, ଉପରେ ନାମଟିଏ ଲେଖା ଥିଲା, ନମିତା ରାୟ। କହିଲି, ନା, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। କେବେ ଫେରିବେ? ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ପାର୍ସଲଟି ମତେ ଦେବ କି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଭାବିଲା କାଲି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବ। ସେ ଫେରିଗଲା। ସେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆସି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ନିର୍ଜନ ଘରଟି ଏବେ ଦିଶୁଥିଲା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନୀଡ଼ ପରି। ଶେଷ ଫୁଲ ଗଛଟି ମଉଳି ସାରିଥିଲା, ଘାସ ପଡିଆଟି ଦିଶୁଥିଲା କେଉଁ ସୁକୁମାରୀ ବାଳିକାର ରୋଗଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପରି। ଦିନେ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲି। ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଅଚିହ୍ନା ଝିଅଟିଏ। ନା, ଅଚିହ୍ନା ନଥିଲା ସେ ଝିଅଟି, ସେ ଥିଲା ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହି ଆସିଥିବା ସେଇ ଝିଅ ଜଣକ। ସେ ମତେ ନମସ୍କାର କହିଲା, ମୁଁ ଏଇ ସାମ୍ନା ଘରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ନାମ ନମିତା ରାୟ। ଝିଅଟିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ନିକଟରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଥର, ତଥାପି ମୋ ଆଖିରେ ପଡିଥିଲା ତା ଚେହେରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସବୁଥର ସେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଜିତ ପରିପାଟି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ସାରା ସମୟ। ସ୍ୱରରେ ଛଳ ଛଳ ଭାବଟିଏ, ଖୁସିର, ଆହ୍ଲାଦର। ଆଜି ସେ ଦିଶୁଥିଲା ଅଲଗା। ତା ଆଖି ତଳେ କଳା କଳା ଦାଗ, ଦେହର ପୋଷାକ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ, ପାଣ୍ଡୁର 2ଟି ଓଠ। ସତେ ଯେମିତି ସେ କେଉଁ ଝଡ଼ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ସେ କହିଲା, ଅସମୟରେ ଆସି ହଇରାଣ କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମୋର ଉପାୟ ନଥିଲା, ମତେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ଧରିବାକୁ ପଡିବ, ଲାଷ୍ଟ ବସ୍। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ଝିଅଟିକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବି କି ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଏଇ ସାମ୍ନା ଘରର ଚାବିକାଠିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲି। ଆପଣ କାଲି ଏଇଟା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରିବେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହୋଇ ସାରିଛି ଫୋନରେ। ଘର ଭଡା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇ ବି ସାରିଛି। ଖାଲି ଏକ ଚାବିଟା ସେ ସକାଳେ ନିଜେ ଆସି ନେଇଯିବେ। ଦେଖିଲି ଝିଅଟି ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ, କାନ କି ବେକରେ ଗହଣା ନାହିଁ, କପାଳରେ କୁଙ୍କୁମ ଦାଗ ବି ନାହିଁ। ଝିଅଟି ମୋ ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟିଏ ଚାହିଁଲା ସେଇ ଘର ଆଡକୁ, ତାପରେ ଓଢଣୀରେ ମୁହଁର ଝାଳ ପୋଛିଲା, କିମ୍ବା ଆଖିର ଟୋପାଏ ଲୁହ। କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ନମସ୍କାର।